بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغس سكوني بسوغات تاخو دينغرا بلا حقتي الحمد لله وكوني وجمل الإسراء كرام وجهك أسوغا وجمل نغندي وغس سكوني هنكندو كديغان خانيغا كني كاتاسير سوينا وتكوبن وكانو ndiado gundungo walla nyaga no daga suka man tende kishindo tanga yana Allah ma Allah ganna nyango da gada ngani no daga mu ni meki barum bo shirunga na la garu mo shiru nyango da gada ngani ke watti burebe ga yalo ni Allah ganno daga kishi no daga tangay no daga ka wala ga min danonga o kara huru Allah ganna yambi maka ni kaburo noro na kalle hasida bire no gawu num putu Allah mbatte ngamana saharo su gunun nogondi o daga su sukuni o duwa ga su dangani o duwa mun no ga suyi lenki araba ke sabanu atamundo segu falakina nun kontindendi kamariya nun kontinde lenki ni tamundo nyerunye kalanda gumu nga tamundo segu lengi ku karabanu watini kaso kubenu kaso ngalla no kunga tamundo nyeru lengi sabal lagare kenyange mu hijriya nga wujune do kamona gati tan nagate ado sinofili miladiya nga wage me alfaini ihida wa 1442 kenyange mu machin kaso atanji kendo bita banande 2021 so ni gonga tini wurungurane yogo nati sabal lagare inati wurungurane sabal lagare tamundo segu wala tamundo nyeru kenga ni sine be gani ujunu filli tambille ado sina bane goda kaga taw kitaben kam ken godo da kharawara jimadul ula no gondi jimin hana no gondi alla annabi nyimme hijriya nga sina tumundi nga agara jera buna harisata bunu surahili yamani agara kay katay ila isi na kamelo tanyere yugo gore wara kamma nanti ndaga saku kuresi julanche tengiri ndaga saki kane akoto da kona gada rabadangi ndege na di julanche tege kane kebe ga nyino ngana abul asbun rabia alla nabi nyimmelle nyagare nyaginte nga abul aske ida yaraga ay ni sette ke kirsianga ko te gadara gari ya daga yanki ya kembange nanti andegi ha baganjo igara ho horaga kureke dini zuwara katia idi nyille parce que soronya nda dun tamponu nginia indegi saka ndikati kamanu annabi nyimmenda ala kenda bari na ala ali su saka ndikatia abul asi kembiri ayile kata makka en daga wandi khallube nugi magana ndegi kinia aga kunkini halle ayile kata annabi nyimmenga aslama ko halle Allah nabi nyimenda ya kenca gay jeynabu mana nabi nyimmelle nyagare ke be gano jeynabu ala saga kinenga yahu hanake parce que kembire jahili ganga ko geli kata islama ko mi cegar ni gele yahu ke tahu mo be farende yahu ke to ko kenta hundi mo ko banan no gondi ara yakindi ikinay kenya sino sikido takande dangi halle nan canki na lato bakka me yal sino sikido takande halle kenya lengoda kaga nugube oda khana qajwatu banu mustaliqi gajange yo hiya qajwatu al-mureshiu ina bana ne yakilike yogonati qajwatu banu mustaliqi yogonati qajwatu mureshiu ishuni dingira hi bana ne gani parce que qajwatu ke banu mustaliqi du ngonu ku andanya uhudi kure makango nga gilina likhenu Allah nabi nyimendi sayabu nga nali uhudi gajange ndabari banu mustaliqi ngri na daga ka makango ni dema na gajange ndabar ken nogondi ida wari annabi nyimme ala hajabu ke kuru gore sugara annabi nyimme nda wale ngutu alla rakure ke su sanki ken dangi alle farani sabu no ngara no kusina wale ngutu kure da nya ida su ida wale nguta sudi ita mungo ku gara golle betray uhudiya ku gara golle betray uhudi idi mo ngonge mundi gadi idi wara gana xenu annabi nyimme ndi sahibo no nga nan dagi gajagati parce que uhudi gara laqabe sagiya iwame tray ne gadi banu mustaliqi ati farihun min qabilati al-ghuzaa wa kanat amatu butun al-ghuzaa mumailina li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa nasihina lahu ولكن كان هذا الفرق منها موائل لقريش وقد نقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يستعيدون للقتال banu mustaliqi keni qabila kutiyani gelli khuja qabila ngane baka banu khuja qabila nye kuni o kanati amatu butuni ku groupe ke ho gabenyi imilante nga ande benyi menya bangi mana tapoli ndo bilodi ni do Allah ande benyi menya naga sallallahu alayhi wa sallama iwa Allah ande benyi me wonu gudun kullahu Allah ande benyi mendangani
kaganta kuna kara yogo nya gelli ki kabila no gondi kummilante na kata kureshi kangonye ko ga gira ko na kada mo be uhudi ga jangi nganya ni daga fare ide ga makango ndema i kabila ke takandi karo hili takandi bane ndo ande binyimme nga dome wa fare nkaranga takandi bane nga makango nkaranga iwidi mana ande binyimme kam ida ku kibare nyawtuna ko ande binyimme nanti banu ku jaga mo be banu mustaliki ga mo be i pare nanti illahi ilanga ja Allah nabi nyimme sallallahu alayhi wa sallam fa ba'asa burayda bun hasibi li tahqiqi haja al qabru aka palle mangona sahiba burayda ada burayda ke bun hasibi nan dan daga ki khibare ceki yalla to munya ni ba banu burayda ila hoga jana waylo kenya ni ken khane di ba fa ta'akkara ladhi sihatahu a yiga daga burayda gadaga da khibare ke ati annabi adogu ga managa lenge jogo mane kun warne kanoy Allah nabi nyimme da jondi karama fastamala lil madinati jera bun harisata wa khila khairuhu ada jera bun harisata ada ken wutu na wara madina kama nan danken nan to madina o ko daga na makangol laga yugonu kanati gare go tan wara no ngoni ko sibabun arafat al khifari yugonu anga tarikh kitabu yugonu wala nan dinu aga baka bani e qajwatu banu mustalih ga janga e sibata bun arafat al khifari ada kenya to madina kama ali muhimma anta bakka ke gande sere to kono ngani angen nan to ko ron kun nanya jeida nya kitaba ada ken to kono ngani wa asra fil khuruji ilayhim li yubaqitahum bil hujumi annabi nyimmen da sobe karamayni mo gon cirondi parce que ti warni xenoy lengi ma ne leke ma subhana ngay warni xenoy katti bi ci ga ken dabar ne bi nyimmen di mo gon cirondi karama yikunna daga xeniya allah annabi nyimmen ga bore ga bare sahibo nun kana ko ta ga baka o ma hum sabum miyatu min sahaba ado ka mo nyeri gore am go gelli sahibo nun nanti daga banu mustalih indagi ataki wa kana banu mustalih najilina ala ma yusammi bil murayshi kani yugunu gatin qajwatul murayshi yugunati qajwatul banu mustalih yiga yanka jinkan ne kebe gede kebe rakke ina kendingira khili murayshi yugusa khiri qajwatul murayshi min nahiyatu kudedi ila sahili kana daga to kudedi banginga kata sahilin kitem bangi fa kharra alaihim muqaruna annabi nyimmen di sahibo nun da atirayi nan juntan keni nan juntan ngari kamano ngani kunga imo gonjiro ni iliknye farenga keni yande bi kendi say wonu juntan ngari i wori kam kubenu wa kala faqatala ba'dhum wa sabab jaraihum kubenu wa kala kunkara iga kubenu chiti ni nyako monga ila kun chiti laga lakna burebe ganu da kelaga o jalika min laylatin min asaban oga ke kaso be no kun sabana kaso urungurane bi tahillan ngota nyani annabi nyimme ngadaga ke bakaji watu banu mustalih kelli hijriya ngas e hijriya cina tumundi yugonu kanati kanno urungurane bita hillandi nyani hijriya cina karaga ni gajange kenya kenye ida gandi kenga jange na komollaga mo uma yimme wono ngani umul mu'mina nabi nyimme yaqe juwerida idaraga koma kuma ke gajange no gonyeti banu mustaliki kriselle menyen banu mustaliki bintu haris ibn abi darray rais banu mustaliki manki be gano kelle menyen ke juwerire parce que gara komol laga iga gajangel laga iga diraga hoho gani yagaru ila kullaga ni nyako mo yagaruma kunna nyora ngani gada yagaruma tay igara komon takandi sabitu bun qais bun sama ayangemu range may kundu juwerira agemu sabitu bun qais takani takandi nenga Allah bi annabi nyimen kapalle mo ke sabitu takandi ne nyahalle sabitu do yagara ke sehe nantana mukataba gunda bar yagaran diwa mukataba gunda barni na hokina ngando ko ma gunna bogin kamma yagara ke da kata Allah nabi nyimen ali mo ko narangani ko sabitu do ke mo ko inche ko ma gunna bogi kamma annabi nyimme yagara ke ira horo ko ma gumbuga kamma ila horo Allah nabi nyimme da yagi sallallahu alayhi wa sallam falamma qadima li madinata ataqaha wa tajawajaha ba'da an islamati kinya halle madina annabi da horo ila horo aslamahu Allah nabi nyimme da yagi fa ataqa li muslimuna miyatu ahli bayti min bani mustaliki kombo dun gonu gelli gada wari ke yagare ga hore keta Allah fare nyimme gada yagi iti ko gandu ngeni asharu rasulillah iti Allah farce nen kallu wa qalu iti annabi nyimme kalduna nyamma ko ma gunga annabi kalduna nyamma ko ma gunga ila kame kombo laqe kame sire heti de manan nganati kame kombo laqe kame kagume mana kame kagume ndi dimbayan ju kame kombo laqe faren ja bonda kunya horo na ko ma gumbo gi kama ida madama ke Allah faren ki ngara yagare nguti dike
serenda dungene annabi kallunu nyanke maka koma ya kenda war kha fakanati ajamun nisa barakata ala qawmiha ko ummul mu'minina wama aisha aga ken gonati fare nyakundi ya gare sundono ngani ya gare be gara na hambutu kati haba ngambo la qedu ngonuma na ngoto fare nange ya qeju werira aga silama ku amare mu benu juga nyino ngani banu mustalaqi muma juga silama ku sayabu nunda kachembo ikama ili firindi itu koma ko mohetia parce que fare ngallunwani tilka hiya khajwatu banu mustaliqi bi ijaji laysa fiha ما يستخرب ولكن وقات خلالها حديثتان مولمتان استغلها المنافقون بنو مستلق جانغي كو كتابي غومي كيغا نيامو غوبي انا كتابي غومي كيغا نيامو غوبي انا هيدي بنيا دبار نادي هوندي باسكو angana daga har nurul yaqinin ba angana daga nurul yaqinin ngum mbay awa ke banu mustaliqi bani gajangi angala wa ko hilli nyana ken nogondi khati banu mustaliqi gajangem pay gay na di hondi kaganta munafiqinu nda khibaru hilli junju khibare ke no gondi na fitnan chan islamu mena gani adu islaminu ku mujtama na somburen katiya na somburen nyimmerondi islaminu ku mujtama no gondi hatta fil bayt nabi sallallahu alaihi wasallam mayran gencho mbure ga kanyana nabi nyimmen ka dun ko dum wa sababa jalika anna rajulan min hulafa'il muhajirina wa akhara hadisatani al-ula hatta fi tamal mutami o bonte non ngani hadith al-ula hi hananga nyake be khawlu rasul munafiqin munafiqun nyim man jengala digame kebe ko ti layni rajana ila madinati la yukhrijanna la aju min hal ajal abdullah ibn ubay ibn salulu ki gajangi kundu parce que xaji watu banu mustaliqi munafiqi gabe me bogu ko da garne ke kitabe no gondi mo parce que da wore ketan nabi nyimme ndaw wale mutu ahjabu wan nabi nyimme ndaga khureda nabi nyimme ngana daga no so wale mutu yukun ka hiya yukun maksa dum bet nan tin kaydo nabi nyimme ngari na wale na Allah kalima ke utu kam ngari yukun maksa dunya kita nyido nabi watte ngage li gana no ngone lagal lak na bure ngana rage no be logol lok na bure gani galengita ko qur'an nga ke mangani ngara no be igana daga no be walla jine tarabasuna bikum ha gelli gana akil qalu alam nakunu maakum alam nastahwij alaykum wa namnukum lil mu'minina yikum ghayma lusu kubanu agana gaja mu'minu nyagana wale mutu inara kata mu'minu kada ga kanji hadu do ganta non wani kado galle mbagandi way gayru nyaga gana wale mutu tabe inati dangani alam nastahwij alaykum o ko ma ko na gara nan diga gana kayru ku sembe islami ku sembenni kaga katu hamuja atakini walla kaga katu ke atakini kaga kun karita kali nyinya kado galle mbagandi manay kum magay malus tay abdullah ibn ubay ibn salul ala ke digan hore ko no nye nanti ogona ille kata madina ser kallangunde awasir rogon kata bakka madina no gonde wa sababu jalika anna rajula min hulafa'il muhajirin wa akhara min hulafa'il ansari jadamahuma على ماء المريشي فضرب للمهاجرين للأنصار فقال الأنصار يا للأنصار وقال للمهاجرين يا للمهاجرين lemunu ko andaga jiwuti gedin kannenga hike sababu ka ganyam abdullah ibn ubay ibn salul kada ke digam burebe ko anda bi nyimmen di ka isa bonu dangani hike sababu nyamane lemunu nyandaga jiwuti gedin kannenga o subenu gata o wakenke o wakendu menaka jingana kon do kadi lemun daga jiwuti igaraga jiwuti abdullah ibn ubay ibn salul ko molle men do umar ibn al-khattab ko molle men ko sagaja inati jahaja wudo sinan kuzro hilliga gaja umar ibn al-khattab ko molle megara abdullah ibn ubay salul ko molle megara henta agara henta lansar ganki geti abdullah ibn ubay salul khalle igunda le megati qadlan madina ko lansar ganko khasikia mukengi kata khaya renge agara lansar ganko ngangu ke bane gada muhajirina ganko ngangu ke dalle men nduru ku gedin kanne ke ila me katuno ma ko be ngasiki le men nduru ku da me katuno ngani ma ko be ngasiki katunde nga nyaketa fa badarahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah farsenin ajo katiyano ngani ma igara gajangen jigindi gedi lemunu ga dingira ku lemunu wagilli wa wasene ganta ga janaba annabi nyimmen didanga na bu dawu wal jahiliya khara jahili gangan kibare ngara kasro hilli ciki gana gaja kuna makango ngangu kuna madina ngongangu kaga gajana keni jahili gangan golle nyakala wara wa ana bayna juhuri ko mungi waka mena ka ngaka ma kayran kunne hana har sakaro jahili gangan kibaru ngami kada ke wara dawha fa inna mutina kada ke wara keni fitina nye
fa ada hannasu ila rusulihum wa rajau annabi nyimme ngada ke ko bane mankangi kara mankangi kika kara isu sanki kata ikande nga keta ida gajane kira kencho wa kanat jama'atu min al munafiqina qad kharajat fi hadhihi al khajwa ke gajangi no gondi ko gara ko mo be ke gajangi no gondi kuris munafiqi sere gabe bugu ibadama bugu kemme jihadu parce que kum maga jihadu su igane ba annabi nyimme igane ba ko igatel uhudi mo be qadi wara indaga iga golle be shaqi go walla badri imata we kendi bo igara war keta ko ga gira ko igara war annabi kana wale ngutu no kusul lagarunga ikahi yakete ndere kana jihadu ngure be no gon falam takhruju min qabl wa ma hum raisuhum abdullah ibn ubay ibn salulu falamma balagha al khabaru biram be gara ke khibare ke nda abdullah ibn ubay ibn salulu nan to gara ga gedin kanne ke lemunu ku ga jano ngani ati aw khalifaluha ila ken gara bare na katu aw khalifaluha قد نافرنا وكاسرنا في بلادنا أما والله ما أولنا وجلابي بقريش حاجه إلا كما قال الأولى ثمن كلبك يأكلك منافقا ko junubu sun taxo ray alla ga no da ga sonu mun jinondi bakka munafiqa ko junubu sun taxo ray diga mburunya hay ko kunda gi kon ati da kenda bari nakatu iri yeron gonno di bismillah yeron gonno da ho da bari dangan wodi gabondi oda ho da bari keke niyata ko soronga kebe kono talindi arabu nga kebe kono talindi an ngulle mara an nan ngulle ngato ndia wangan no ko tabe wulle giga na gira nan gini anda wari ke diga men de umar bun khattab ko molle me kebe ngara golle ke dabar ke diga men do le mun kuyde ke diga me hado umar bun khattab wa annabi nyimmen di shay bono ke diga men do annabi nyimmen di e umaru yimbe ke diga me hado cheikh hore ke allah annabi nyimme sallallahu alayhi wa sallam qama wallahi عبد الله بن ابي زلاه كلان اتقام ما والله لين رجعنا الى المدينه لا يخرجنا العاج منها لاحجال اراد بالاجل نفسه وبالاجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليعزم بالله الله غنو تانغا اتيقا اوغنا الى المدينه o kuwa hogani madina ma kakunya hogani madina gello kuwa gani madina debu mo ma ga hogani madina ogana ile madina so wala ben makko hogani sere makaro ko nga mo gara kasu kata baka debe ken gonde sere darum gara sere makaro ko kata baka debe no gonde ahaydo sere darun ni koyi ahaydi men sere makaro ko don ni ko ni ahaydo annabi nyimmi ni Allah ganno tanga wa qad yudabbiru jalikal fitna hata khala lir fuqahi abdullah ibn ubay sallallahu butu maga sangido i kapalle mo nafiqu be no gara batenga atada ngani haja ma faltum bi ambusikum ahlaltum bi biladikum wa qasamtum amwalakum amma wallahi law amsaktum anhu la tahulu ila khayri darikum ati kada wari kada masibo ngari kay minu gara golle be hutu ka tagadu nanti kadi yankandi kade be nokondi kada khalisunu giniya kadi hondi maga miskinu kadi da kana burunju takandi kada wari keta ika sake golle be nyana kaykata imurti enginye ni jati gini minu akita no kwakatu ka wallahi wa kana ma hina ma khala thabun mu'minu khawil imani jayd ibn al-arqam falam yasbiru nafsahu akota abdullah ibn ubay sallallahu aga guddiga mburu konno yakamballe me wakka hini ono ngani yakamballe mbucinine mu'mini khalasinde nyina be nyimmen ka palle manyen igati ni jayd ibn al-arqam adaga ati annabi ala katalla nabi mi ato wala munu ko nyigeti nganne ko gaja ahal loga sanki mi abdullah ibn ubay sallallahu gari ara ko diga mo ko nan doga nakini madina yi masere kallangun to ngara sere ka kunu magani madina tay atabala kala kabaru allah nabi nyimme khibare nga kinyai ara abdullah ibn ubay sallallahu ara khiri an jalika kenka kayfi ni maniya fa halafa annahu lam yaqulu shay'a ati annabi da ati jedi garna ata garna ati ma hohoko ata garna ati ke makenko tay allah nabi nyimme sallallahu alayhi wa sallama
ada akapallen khoro kubenu ga taxuna kara ko sayba khoro ko mumin khalasin doku iti annabi iti haja gulamu iti kelemine kundu iti la lahu akhta samuka mana itara wanyana iti ko lemine ke ken lemina mbuci nenye ko ama khoro ken dasiri mebe ara wanyana aya ma hike go habu mukemba annabi mumin khalasin doku minu ga faren garo ngani iti kenka kayfi ni mane khirsin shin kullu qafunu ku benu sugaru munafiqinu ku ishuri nan kuna kayna abdullah ibn ubay musalu nan di jedi abdullah ibn zelu mako jedi garna jeri bunar gamu akota ati wi hanga burenya husana ati magan annabi nyimmin tago on tago ray di garandi jeri ti annabi da ati wallahi ya rasulullah ati mugu yugu ma trompede ko ima trompede wallahi annabi jedi da abdullah ibn zelu da ko yo galla annabi nyimmin dal lemine ke ha ya tunan di lemine ke tongunya ko ala tunan dara tongunya ko ha akidi di sellang ay meda mani ko awakida nay mediga mundi soro hili kaga na gaja kaga na rikatia ibe gana lingo ikapalle mangani ne lingo ndago ina to ngunkinanga ka kenkute kanda mi nyalla ba ngalla na ila kama pakella gana gay akiti di sellage parce que khususan mumin goro ku benu ga ta gonno ngani kungati ite annabi tara wanyana ku girsu benu jugare kundiga kunda na gare kam ala tunan di lemine ke to ngono ka keta kapalle mo benu ga karanga yunga sembe ya ko umar mul khatabu kendo no kenga tunan dia garna na konno ati annabi dangana tandungi dangani ina abdullah ibn ubay fasta jin la umaru ti annabi ndugi dangani na xannen kutu sasa kundu walla xana yogo nyamari saybon kuno gondi na xannen kutu annabi nyimmen umaru dangani ati kayfa ya umaru ija tahaddasa an-nasu inna muhammad yaqtul ashabahu ati umaru wati ngana ke kare sasa kundu surunna saga konno anda wari mahamudi misage jay wonu jukarni khadi ane ke hiti saywa yang kawankara ka nabi da kende bari minna ko kenya hay kundu haroga ke jamal lagare be no gondi kundu serqa fu kebe ane kebe mandila na nyeni adolo minne 24 awasi silama ko ke to ngai silama jikku golli bure sugari fashi ngolle wada barni 24 awasi kenga daga golli bure dabar no su ide ino islamin su akatati kenjani ino islamin su akatati kenjani khakun namati khay islam amma ko wari anay ke garna islami hetay ko ken ko dogola ko mo be kubelu gado ku bandi nga jangudo anay ku garna ku do islam gunna la to ko do kamugido nyen na ngalla to memo mana anga do ko ken ko diga min afrique su taxwa isu an qawi kitten ka pamena ku gaja ku gana wini mali senegal ma sefu murtani ma sefu diga min do gambe ke anga do no ngen continue ku gana walen kitam mali na kata senegalia inta bayno kamet kame ina ka alla ga no karuntanga igana wale ngudu senegal ina kata murtani sura ko kubena ta goni garu nyago yi hakendadi ina kati ay next arna wuyum butu oronda goni ay isu an kawa gelli sasa ini kitungi ni meni gaja imma ka sembe ngitima kaida wa me wata gonu najira no gida sembe ngitano wore ido golli bure ngame diga mendul somale no kuma tan na katale hoje ni president jamane be ho kebe galli ho wala su wara bar tay bu korndaga striqa hubane gana golli bure wen dabar no kusu ino so to ko molani annabi nyimmenti ati umaru ato gona ke kare sasa soronna saga ko na na wari do ko na gara mahamudu dina ke akenga halle ke tar seribe no gora dina no ko ku be no gada karonga hada mare me kawa kisini mistake ba seribe no gada karonga awaka ma wi say bonu jumulle ngar ati umaru do ato na wara kem pakati allah nabi nyimme sallallahu alaihi wasallam ati say bonu nangani famara biriti hali fajina birahil ati ngirdi ndaga kembere kiyenteni kinji kanjelo parce que manga ngen ka kurenche babundi mani kai angana war gaje nga gere ken kinji gandu me ga ko me hamuta asa hare ni mania nan kusati jamanda ngani korongir korndaka ati jamande aka bada mati mitini ngiri ken tamuy tewoyedo tampiye be ga de ken pakati kaka gana ro trende ni kem pakati tewe ngana gabo kana kusa munguru ganya ge to renga kenge ho simme ga kille gari tambi killen tambi ni say ba qore wonu ngoni mumin khalas ndeni madina tungal le menin usayd ibn huderi wasala hon sababi rahil ari kat allah faren an sababu ritihali ari faren dangan fi hajil waqti ati annabi nyimme dangani mumin qore ni mumin khalas ndeni ni ge ko ani madina tungal le mara kat faren ati ke tay muhammad ma to ngiri ke tay mu annabi
mana kano ga gilli o ga daga na sasa kende ni una wara kiyenga na muru Allah annabi nyimme ndarangani kabenu gani madina ngonga aw ma balaga kama qala sahibukum aw ma balaga kama qala sahibukum himma kinyange ngagati kabenu gani madina tungalle mugui madina tungalle mbane ngra diga be ko kemma xakum makem ange makem mugo wajama annahu in raja ila madinati la yukhrijanna la ajmi min hala ajalli atara kya ko nanti khati khanda kinye madina akenya ndake ko mu'min khalas ndo kuma kengo munafiqi kyanji ati khati khanda kinye madina qakum benu gona sere darunga kana sere magala sere magayan kanto kanu ka su khata na bakka madina no gondi usayd ibn hudayr tan nabi nyim ndangani ati wallahi anta rasulullah ati atange nya dareni kyani sere qafunga aga nalinga na sonda kinye madina wallahi annabi nyim wona kinye madina wona abdullah ibn ubay busadul wona khata bakka madina no gondi kebe gal ona kataba kama dina no gondi ana saka ina ndangenya angenya ni angenya dareni akanya ni sira kahum atangenya ko horeni annabi andanga palle monja bonu ku khayani sira daruma bo onda kinye madina so gal ngando ona ya katana bakana bu madina ken ora waken dabar tay nanti akanya ni sira kahum anya ni sira darenga ayo gilen kenya annabi nyimenti fo ngiriya mankangi ke gabono ngani mo be mankangi ngabo ati ngiri ndaga tay wa kana haja al munafiqu wa kana haja ibn haja al munafiqu ismuhu aidan abdullah mu'mina khalisan wallahi khosuni ngonna konno kangi mbugu kurumendi sere barada suwanga na barada kangi sagara kurumendi ba tay bu ka kangi mbugu kurumendi ki munafiqi khore kundu abdullah ibn ubay ibn salulu khora kona gada annabi walle ma ho shirakenga annabi gan gawarni madina awsudo khajiraji ida memu gunan dina ida kankune ndabar nan dina kankune lay me ngananya ani mara ananya tunga nyibon kendo godi allah annabi nyimen ko sa here gona li madina ada kiya gonna gon tele ngondi faren ma annabi wa ille ne ina illi tunga nywa gon kitana ba ada kiya gonna gon tele ngondi allah annabi nyimen ngade faren alle ma ho shirai aga kara allah annabi nyimbe da kasanga faren doro kenyadi annabi sallai malla ga ay nyangadina annabi nyimme jara kinanti maka la taqum ala qabrihim lengi dangi alle kudi kedi grupu ko maka sigi sere banu so ngata le sallai koda kuna gara kenta gedi hitida kasanga annabi doro kenyadi bale aw bukhari nan dari khasutum mi dangi alle de gayda qaburan jaga annabi la laganji la gore ndinan tu na laganji tu padi peteti ma khar sallama yam pama allah ma yam pama inati badri kuren gota annabi nyimmi baba tugun ne gano ala abasa buna bun muntalabi ida abasa katu ida siti dari madina abdullah ibn ubay ibn salulu andi doro kemba gandi mullenga ni abasa ni sere kanto ay na mullembogu bo kankindini na mullembogu ala abasu na mullembogu abasu tay yogono atika lemme ki gani mu'min khala sindenga allah fare malahina lemme ki aya gundi adi doro kengine na kasanga ali muhimu ila kasanga fare doro kenda ka kemmo hoshroy kayno wadina gara gorna so ni ganda ya ke sakundole munu gorna so ni ganda ya ke sakundi amba baga na yasere gore ngamba banya sumbu sona nga nyalla mbatana ya ringi haba siro ndek nyini nge mega na yasere ka hunga ko suga na nga kebe kono amba baga njiro da nya sere sire nga kabisa ma wulidu ila sere ka hungen dori halle amba baga siro aga nyalla mbatana ga nya sumbu sona nga an kana amba bata bate kya bagandi batran cira ko wano usu anna lato bakano ngani an kana so ben cira karante kenya nga kundu den nge kismani woli nyi nga habani woli nyi ngai menyana woli nga subhanallah ada ngeremme kundu mumin khalasinte bali abdullah ibn ubay ibn salul ngeremme akahini al kutab min al wahyi wahyu ngana yanka allah faren chakuntenga serebe no khari sahandi qur'ana nyanga abdullah ibn ubay ibn salul ngeremme kahini kunye al kutab min al wahyi kereme kundu ada ka hambosh ada gasigi habe ngani madina loraqen parce que ko annan jare musirka ko ni nangoro musirka ko ni nallum nanjille kata musirka ko Allah gama be de ma kenni ni wa lemme ke ni mumini khalasin denyi khallemme ke gara hinu ko war mo be sere wo sere sugana habe ke kari Allah gama sigiya kenni me jahannama daga sabu mbaka kenya no gon
parce que ala kya ko farenda ati ko imala hini ha batra i ha bakalla na ngara nga ternanta no pilli kama madina gella gana kanu ha bankara swani me selati ni ha ba khannen kutu tay adaka hambosi igar ni mankange ne raka hambosi araga sigi ha benkane madina lo rakken ati manken nallo madina rongunne ma nabi gana dungi kenga ya kannan kannen bakanga ere ado lemmen da kripu nya singa tandaru debe gana gonde angaro debe gana gonde su asaka nabi nyamoru nyakam ma nabi nan dungi man nan dungi nan dia nabi anik sere kala ngundenga anga nyene sere kafunga annabi aga mangara halle su andaru debe gana gonde ndan kannen bakanga nanti annabi nya annabi adaroni anga nyene sere kala ngundenga annabi ani sere kala ngundenga anga nyene sere kafunga sere gonde وبلغ ذلك كي خبار كني الله نبي نيمنا ننتي عبد الله بن عبد الله اركا همبوشي واسكي هبكاني ادي هبا جنا كامبالون ادي هبا ndorno de ben nogonde خبار كني الله نبي نيمنا هارن كاي اتام بابا ور الله ام بابا ور الله النبي هارن كاي نان دانا كنا دغاني اني هبا ور الله parce que ko annabi da kalle mbayro mani fitina na magri ado kubenu ga silame ko ku bol dina morondini ina tanda wari serebe nu wada halle hay kam hay kun qasu karkarni anay ke munafiqi angawa angara tay faajana lahu faqalla sabila kemre annabi ga dunye adangani agri habenkani ari ka hamboshi agri habenkani adaga kenya dalilunga alla kallangenda ay nyankandi na abdullah ibn ubay ibn sallu garen bangano duna gille na jede bun arkhamu na tongondi parce que jede bun arkhamu golle ki agatima da ya agati arakoa iti yamako iti jedi garna iti kusubenu ga kayinu munafiqinu iti annabi ibenu ga tabe geden kande iti annabi iti jedi garna iti abdullah ibn sallu ko wotu ante gedi game konno annabi gendi wara ma alla ga ya nyankandi ni na jedi barindi na suratul munafiqina yankandi fadahat abdullah ibn ubay ibn salul na ya gundi adi kapalle mo ikhwani wa sadaqati jeda ibn arqam na jeda ibn arqam na ke na tongon hadisi hillandi be gano tanyi kemitunti mo ko ngila simma orugo ra khana warayron gonne parce que ke kaju o harni umul mu'minina aisha igada kibaru ku hillibe sanki na islama ko ke na somburo njago islami ko groupuna hari mi ganda ka kine man be nyimme kambo kombe ndungonunga oma umul mu'minina na garenji tay no ngani nanti yado kenya domi hay sabari subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله أنك جرنو أنك نمانيان تاني أنا ما دورنكم